дуруд шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 14 майи 2020 сол аст. дар тоҷикистон шумораи шахсони мубталои коронавирус то ба ҳолати имрӯз 14 май ба 907 нафар расид. дар давоми як рӯзи охир дар кишвар 106 ҳолати нави сирояти COVID-19 ба қайд гирифта шудааст ва ин бузургтарин нишондиҳанда дар як шабонарӯзи охир аз оғози ташхиси ин вирус дар тоҷикистон аст. дар давоми як шабонарӯз 6 нафар беморон ҷон доданд ки табқи иттилои вазорати тандурустӣ шумораи қурбониён ба 29 нафар дар умум мерасад. то 14 майи соли равон дар муассисаҳои табобатии кишвар 4299 нафар зери табобати назари табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи охир 403 нафар пас аз шифо ёфтан аз муассисаҳои тандурустӣ ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд, омадааст дар хабари вазорати беҳдошти тоҷикистон. то 14 май тақрибан 9 миллиону 100 ҳазор сомонӣ ва 35274 доллари амрикоӣ ба суратҳисоби хайриявӣ дар сарраёсати хазинадории марказии вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардидааст ки маблағҳои мазкур ҷиҳати мустаҳкам кардани зарфияти иқтисодии мамлакат дар муқобили коронавирус амалӣ равона мегарданд. маблағҳои ҷамъоваришуда ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар барои хароҷоти марбут ба чораҳои пешбинишуда оид ба мубориза бо пандемияи коронавирус фиристода мешаванд. ёдовар мешавем ки суратҳисобҳо бо пули миллӣ сомонӣ, доллари Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ва рубли русӣ кушода шудааст. назорати таъмини шаффофияти хароҷоти маблағҳои мазкур ба зиммаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва палатаи ҳисоби ҷумҳурӣ вогузор шудааст. охирин хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед. муҳоҷирони ӯзбекистонӣ дар ҳудуди Русия ки қарор доранд аз 14 май инҷониб кӯмаки молиявӣ хоҳанд гирифт. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии ӯзбекистон хабар медиҳад ки кӯмаки яквақтаинаи молиявӣ тавассути сафорат ва консулгарии ҷумҳурии ӯзбекистон дар шаҳри Москаваи Федератсияи Русия расонида мешавад. кӯмаки молиявӣ на аз ҳисоби буҷаи давлатии ҷумҳурии ӯзбекистон, балки аз маблағҳои хайриявӣ ҷамъоваришуда ба нафарони маъюб, занони кӯдакдоштаи то синни 2 сола ва занони ҳомила, нафарони сироятшуда аз вируси COVID-19 ва донишҷӯёни ӯзбекистонӣ ки дар донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунанд, аз ин кӯмаки молиявии яквақтаина баҳравар мегарданд. сафорати ҷумҳурии ӯзбекистон сомонаи махсус бо номи меҳрро боз кардааст ки шаҳрвандони дар боло зикр гардидаи кишвараш метавонанд ҷиҳати дарёфти кӯмаки молиявӣ тавассути сомонаи мазкур дархост фиристанд. хабарҳоро идома медиҳем мустақиман. мақомоти қонунгузор ва назорати раванди муҳоҷират дар Русия ният доранд ба хориҷиёне ки дар ин кишвар амволи ғайриманқул харидорӣ мекунанд иҷозаи истиқомати муаққатӣ пешниҳод кунанд. хабар медиҳад рӯзномаи «Известия». қоидаҳои нав метавонанд дар соли оянда эътибор пайдо кунанд. масъулин бовар доранд ки ин чора ба ҷалби сармоягузорӣ дар Русия мусоидат хоҳад кард. қайд карда мешавад ки лоиҳаи қонун аз ҷониби вазорати рушди иқтисод ва савдои Федератсияи Русия таҳия гардидааст. санади мазкур тағйиру иловаҳоро ба қонуни федералӣ дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия пешбинӣ мекунад. ҷузъиёти аз ин бештар дар даст нест, чунки ҳоло лоиҳаи қонун дар ҳоли таҳия қарор дорад. муаллифони ҳуҷҷат мегӯянд ки бояд бисёр нозукиҳои назаррасро дар ин лоиҳа пешбинӣ кард. алалхусус ҳадди аққали сармоягузорие ки дар асоси он шаҳрванди хориҷӣ ҳаққи гирифтани иҷозати истиқоматиро дар Русия дарёфт карда метавонад. ҳамзамон гуфта мешавад ки қоидаҳои нав соли оянда метавонанд мавриди
عمل قرار گیرند. اما وزارت رشد اقتصادی روسیه خبر می‌دهد که پس از قبول قانون افزایش یکباره طلبات به شهروندی روسیه از جانب شهروندان خارجی انتظار نیست. و از روسیه به واشنگتن امریکا می رویم. سنت امریکایی لنسی گریم لایحه قانونی را آماده کرده است که جاری نمودن تحریمات علیه جمهوری مردم چین را برای پهن کردن کرونا ویروس نوع کووید 19 در بر میگیرد. در دایره لایحه قانون مسئولیت پهن کننده ویروس کووید 19 به پرزیدنت شتات های متحده آمریکا دونالد ترامپ پیشنهاد می‌گردد که از چین دعوت نماید که گزارش های صحیح و پرره را در دایره پیدایش و پنجشنبه ویروس کووید 19 به واشنگتن پیشنهاد نماید. در صورت به موافقت نرسیدن چین به این طلبات آمریکا، پکین تحت تحریمات شدید قرار میگیرد. سنت امریکایی لنسی گریم میگوید که من مطمئنم که چین هیچگاه به تحقیق جدی در سمت سبب‌های پیدایش و سر زدن ویروس کووید 19 همکاری نمیکند اگر مجبور نشود. در لایحه قانون مسئولیت پهن کننده ویروس کووید 19 علاقه 8 سناتور امریکایی از حزب جمهوری خواه آن را پشتیبانی کردند. حجت مذکور پیشنهاد میکند که در طول 2 ماه بعدی اگر در صورت با موافقت نرسیدن چین به شروع نکردن به تحقیقات در خصوص سبب‌های سر زدن کرونا ویروس نوع کووید 19 این کشور تحت سنگین‌ترین تحریمات قرار بگیرد که تاریخ مثالش را یاد ندارد. پکین بارها از جانب واشنگتن انتقاد شده است. در ماه مارس پرزیدنت شتات‌های متحده آمریکا دونالد ترامپ پکین را در آن ابدار کرد که جامعه جهانی را سر وقت در خصوص خروج کرونا ویروس خبردار نکرد. با گفته دونالد ترامپ بهتر می‌بود اگر مقامات کشورهای دیگر درباره این چند ماه قبل آگاه کرده می‌شدند. در اول ماه اپریل خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا گزارش مخفی به کاخ سفید پیشنهاد کرد که چین مقیاس واقعی پاندمی کرونا ویروس را پنهان می‌کند. 29 اپریل سال جاری دونالد ترامپ به مقامات اکتشافی شتات‌های متحده آمریکا دستور داد که برخوردهای احتمالی بین سازمان جهانی تندرستی و جمهوری مردم چین را تحقیق کنند و در همین مورد آمریکا مبلغ گذاری خود را به سازمان عمومی جهانی تندرستی در حال حاضر پرره قطع کرده است. در نظر است که مقامات تاجیکستان با دریافت کردن مبلغ‌های گرانتی بانک جهانی 100 عدد تجهیزات‌های نفس‌دهی صنعی خریداری کنند. 3 اپریل سال جاری برای از جانب بانک جهانی به تاجیکستان برای مبارزه با کرونا ویروس جدا کردن 11.3 میلیون دلار مبلغ‌های گرانتی سازشنامه به امضا رسیده بود. طبق سازشنامه گرانتی که با بانک جهانی برای تطبیق لایحه فوق‌العاده آید به مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان به امضا رسیده است، خرید تجهیزات داروواری، به ضررگردانی، خرید لباس‌های مخصوص طبی، آماده نمودن حداقل 100 کت علاوگی و خرید دیگر تجهیزات ضروری در نظر است. 13 اپریل هنگام تصویب این سازشنامه از جانب پارلمان جمهوری مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفتند که از این مبلغ گرانتی بانک جهانی خرید 100 دستگاه نفس‌دهی صنعی نیز در برابر دیگر موادهای داروواری در نظر است. اما مسئولان وزارت تندرستی قید کردند که این دستگاه‌ها به سبب افزایش طلباتش در جهان نرخش نیز یکباره بالا رفته است. قبلا یک عدد دستگاه نفس‌دهی صنعی $10,000 شتات‌های متحده آمریکا ارزش داشت و امروز آن علاقه به 100 تا $150,000 فروخته می شود که این هم باز نه در همه کشورها آن را دریافت کردن ممکن است. شنوندگان عزیز، شما تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. به شما خوشبختی ها تمنا میکنیم و سلامتی شما آرزوی همیشگی ماست.